खुशियों में तुम मेरे दिल के टुकड़े हो। हेलो जी, मैं रियल नहीं हूँ, फिर भी ज्यादा क्यूट लग रही हूँ। मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, बस हाथ बोलने लग जाते हैं। अरे वाह, तुम मुझे देख रहे हो? इतनी क्यूट हूँ, नजर हटी नहीं रही ना? आज मैंने अपने दोस्त को इतना बड़ा झूठ बोला कि वो अभी भी उसे ढूंढ रहा है। এই ধরনের ভিডিওগুলো এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচুর ভাইরাল। আপনি কি চান এগুলো তৈরি করতে? तुम भी हंसो ना। তাহলে এই ফুল ভিডিওটি দেখুন, দেখলে আপনি শিখতে পারবেন कितना प्यारा কিভাবে लग এই रहा ভিডিওগুলো है। তৈরি করা হয়। आज हम एक बड़ा मजाक सुनाते हैं, बिग जोक। आर यू रेडी? हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ा मजाक सुनाते हैं।